Welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. In a major breakout in the RTI activist Narayan Naik assault case, the Murmugao police in the wee hours on Thursday nabbed one of their assailants, Khalil Fakir, near the El Monte Theatre in Sada. The police have already arrested the conspirator Ram Gopal Yadav alias Kariya in the case and were on the lookout for the assailants who had been absconding. The crime branch had even issued a lookout notice for the two assailants. Did you know that Goa has a tree authority to safeguard the trees and the environment? And yet permissions to cut thousands of trees is given without invoking the tree authority. Yes, there is one, but looks like from 2012 the authority is silent and not functioning. Today, in this special story, we spoke to Mohan Kumar of Living Heritage Foundation, who knocked the doors of the High Court in order to see that our trees are protected, and he said authority is back to work. As you have gone to the court as well with regards to the tree authority of not being functioning since 2012. So what do you have to say on this first of all? See, first of all, the whole idea was because one of our focus was filing RTIs to, it's one of the tools that you can use as a citizen to know what's actually happening, because as you know, most of the things are not transparent, not accountable, what the government does, especially when you check the forest department website and etc. So one of the things I did was file an RTI to find out what's happening with the tree authority, because they are interested with a bunch of functions and duties, quite important at that. And I think it took a long time and multiple RTIs and one appeal to finally understand that they have not been functioning since 2012. I could safely say, for the past 2 decades, the tree authorities was not functioning. What do you think is the main role of this authority actually, that and now it is not functioning? How it has created a big impact out there? What do you have to say on that? See, their role is basically one is they had to conduct a tree census in the state, and the committee, under the principal secretary forest, along with the deputy conservator of forests and a few MLAs, they are supposed to meet every 3 months to discuss policies and anything that has to do with conservation and preservation of trees. And it's actually quite shocking that they have never met once, even though it was mandated that they meet every 3 months. And also they had a lot of other duties, conducting critical studies of environmental impacts due to infrastructure projects, road widening projects, and stuff like transplantation of trees, maintaining nurseries, and a bunch of duties that is prescribed under Chapter 5 of Preservation of Trees Act, Goa Dam and Diu Preservation of Trees Act. Thankfully, the court has given a very detailed order, and we are also thankful because the court disposed of the petition in 3 or 4 months, because I thought usually such matters takes years for it to come to a completion. But thankfully, the court has taken serious note of the issue and passed a very detailed order. The only thing I wish the court had done was kept the matter pending until they actually did all the things that have been mentioned in the order. But anyway, the thing is, the judge has called for multiple reports over the next months, in the next 2 months, next 3 months, next 6 months, and they have to finish the census in the next 1 year. On Thursday morning, due to the ongoing work of the National Highway, the main water pipeline was damaged by the JCB. This resulted in thousands of liters of water getting wasted and shortage of water for the entire Mapsa and nearby area. Locals have alleged that this has caused due to the negligence of the PWD and MVR contractors. Take a look. स्लॅब आसलो तो गटरान पडलेलो तो आमी ताका नजरेक हाडून दिल्लो आयज सकाळीं
नजरे घालून त्या आमचे आमदार विश्वास आणि आपण दोघांनी आम्ही इन्स्पेक्शन केले आणि साधारण 11:30 ते 12च्या दरम्यान आम्ही आज इन्स्पेक्शन केलं आणि त्या समजत त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगले त्या सुपरवायझराक की त्याच्या ते गटराक हे फुटलेली आसा फातर फुटलेली आहा पळय ती ताका रिपेर कर म्हणून सांगलें कित्याक ताणे करून ट्रॅफिकेक प्रॉब्लम जाता म्हणून तेंच्यांनी JCB हाडली आणि फाटी फुडें पळयनासतना आमी गेल्या उपरांत फाटी फुडें पळयनासतना तेंच्यांनी JCB घातली आणि ते गटराचो पायपूच फोडून उडयले आणि आता हजाराचे लिटरांनी उदक हाका व्हाया वयता आणि आज सांगिना फुडें ते समजत काम आपले बंद केले आणि गेले आता हाची जबाबदारी कोण घेता आयज आतां लोकांक हांगा उदक ना आनी दुसरें म्हणजे हांगा वचपाक जागो सुद्दां ना तेन्ना एम्ब्युलर आहा पळय ते आपले बेजबाबदारांनी वागता तेंच्यांनी बेगानच्या बेगान येवन ते आपले रिपेर करून ती लायन सुरळीत करून तेन्ना ट्रॅफिकाक सुद्दां हे करून दिवपाची ते मागता ती फाटी फुटल्या पळय ती ही फाटी फुटलेली काल सांजची फुटलेली आहा कित्याक आमी कालूच ताका सांगलेलें फुटलें म्हणून ताका तेणी आयज सकाळी हांव आमदाराक सकाळी गेलो आनी पळोवन गेलो हांगा ताका सांगला सुद्दां इन्स्पेक्शन दिला सारकी कर म्हणून आणि जेन्ना तेंच्यांनी JCB काम सुरू करपाक घेतलें तेन्ना काम करता करता आमच्या नजरेक येयना की जी मेन पायपलायन आसा उदकाची जी पर्वरी सायडीक वयता ती तेंच्यांनी फोडली आणि आता जवळ जवळ अर्द्या वर आमी उबी आसा हजारांनी लिटर हांगासर हें नुकसाण जालां आसतलें आणि ह्या पायपलायनी वयर एक कंपाऊंड घातलेलें आसा जी फाटी घातलेली आसा लोखणाची हेची आमच्या सिमिटाची ती जर काडली जाल्यार हांगा व्हडले व्हडले कारंजे वयर उसळटले अशें तरी दिसता आणि उदकाचो जो फ्लो आसा त्या पायपलायनींतलो तो वाडटलो आणि सगळ्याक ह्या एरियेक सगळ्यांचें उदक पसरतलें आणि हजारांनी लिटरांची नुकसाण जातली उदकाची अशें तरी आमकां दिश्टी पडटा पयलींच हांगा उदक लोकांक पिवपाक ना आणि जर अशें नुकसाण जाय जाल्यार फुडले जे लोक आसा तांकां खूब उदकाची कमतरता पळय ते आणि मागीर हे जे कामगार आसले MVR कंपनीचे तांकां आमी विचारलें बाबा तुमी कशें कितें हें करतले ते आमकां योग्य जबाब दिनासतना दिवपाक वयता म्हणून कळ्ळें सो लोकांचे जे खरे ज्वलंत प्रश्न आसा त्या प्रश्नांचेर MVR कंपनी अशीच सिरियस जायना आपणाक जाय ते पद्दतीन काम करतात लोकांक त्रासान उडयतात खास करून MVR कंपनीचे जे इंजिनियर आसात ते क्वॉलिटी मेंटेन करपाक फेल जाल्लेले आसा अशें तरी म्हाका दिसता. On Thursday morning, a robbery was reported at Santa Cruz Church. The church office was broken by unknown persons. The robbers, however, could not get anything as there was no cash kept in the office watch. ओल्डुगा पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन बी रेजिस्टर केला सांगपाचें म्हळ्यार आमी ऑफिसांत आमचें ऑफिस सकला आसता आनी आमी वयर रावता फर्स्ट फ्लोर आमी सकला एक देगू पयसो दवरता सो हांगा एक पासून पयसो मेळ्ळो एक पासून मोडी जे आहलेले ते तेणें तशेंच सोडल्यात कॉयन्स आहलेले आनी 5 रुपयाचे तरी नोटी आहले त्यो पासून वयलोले ना कित्याक आनी दुसरें कांयच ऑफिसांत सगल्यो ड्रॉ ओपन केल्या तेणी सगलें चॅक केलां फकत आमच्या कम्प्युटराचें डिस्क आहा तें मातशें काडून ताका तेजेर सगळें रिकॉर्डिंग जाता CCTV कंप्युटर आमचे CCTVचे हिंगा कांयच ना CCTV आख्योच आसा आमी इल्ले कॅमेरा ना आनी कॅमेराचेर सगळें तो केन्ना भितर सरला कितें फाटल्यान कित्याक फाटल्यान आमचें कावर आपना सो त्या पासत गेटी वयल्यान उडी मारून येयला तो आनी फाटल्यान आमचें उदकी तो भितर त्या वाटेन येयला आसता आनी मागीर CC कॅमेराचेर पयलो म्हणटच कितें जालां तें सगळ्याक अशें अशें जालां तें चयल्यार म्हाका बेश्टो दुब्बाव येयलो हांवें पुलिसांक सांगलां काल 12:30 सुमार म्हाका एक मनीस हांगासर सस्पेक्टेड लागलो बॅग लावन येयला भितर गेला तो तें तर पळयत आनी तो तर रातचो मनीस पळयत सेम शूज सेम टी-शर्ट सेम हें घाल जॅकेट आनी सेम हें घायलो शर्ट सगळें तोच मनीस दोनी हेजेर पुलिसूय न्हय तेणी सांगलां तोच तो मनीस ताणें ताबडतोब पुलीस धाडले येवन पुलिसांनी ते सगळें इन्वेस्टिगेशन कॉमेस केलें तो खंयच्यान आयला तो कसो आयला कितें तें सगळें CC फुटेजीचेर आसा तो दिसता त्या प्रमाणे इज काम विथ हिरो होंडान बायक घेवन येयला तो थिंगा तेन्ना आतां पुलीस सुमार 10 जाण सुमार आतां डिप्लॉय केल्या फॉर दीस इन्वेस्टिगेशन सगळे सांताक्रूजान CCTV आहा तितल्याचेरूय रिक्वेस्ट केला तांकां तुमी वच आनी हें कितें सिमिलर कोण भुरगो दिसता तो क्लियर दिसता जाल्यार तुमी तेजेर पळया म्हणून. Well, on Thursday, the NGO News Goenka Powers carried out a joint inspection at the Vasco Chicken Market with 3 government departments of FDA, the Urban Health and the Legal Metrology Department.
The joint inspection shockingly revealed that almost all the shops in the chicken market had no proper approvals and some did not even have trade licenses in the municipality. पळोवपाक गेल्यार आमकां खूब कंप्लेनी येयल्ल्यो आनी हे जे फास्ट फूड चिकन मटन शॉप्स आहा पळय अनहायजेनीक सारके अनहायजेनीक सो आमी पळयले आनी आमी चिंतले बाबा हे अनहायजेनीक आनी इन्फॉर्म केलें म्युनिसिपालिटीक टू डू द इन्स्पेक्शन म्युनिसिपालिटीन रिफ्यूज केलें म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसरान रिफ्यूज केलें तेका लागून आमी फूड एंड ड्रग्स हेल्थ अर्बन हेल्थ आनीक आमचे वेट एंड मेजर्स हे तिनीक डिपार्टमेंटाक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक जॉयंट इन्स्पेक्शन करून आयज हाडलें घडोवन हाडलें आनीक फायंड आउट केलें कित्याक इतली प्रॉब्लम वाचून पयल्या एकाय शॉपा कडेन लायसन तेंचे कडेन ना रिन्यू केल्लें आनी थोड्या शॉपा कडेन लायसन्स ना अशें जाल्लें कितें हे कितें कोणाच्या नांवार चलता म्हाका कांय कळना सो कोणा कडेन लायसन ना तेंचे कडेन आनी उदक म्हणून यूज करता तें बोर वॉटराचें बोरवेल आनी बोरवेल म्हणजे हांगा लागींच फॉस्फरीक टँक आहा एसीड टँक सो वी डोंट नो हाव हायजिनीक इज दीस प्लेस सो हेंच सांगपाक आमी आयज हें इन्स्पेक्शन जॉयंट इन्स्पेक्शन घडोवन हाडलें आनी ऑलरेडी आमचे इन्स्पेक्टर्स आहा पळय हेल्थाचे आनीक नेल्सन फ्रॉम फूड एंड ड्रग्स आनीक वेट एंड मेजर्सचो इन्स्पेक्टर हेंच्यांनी बरेंच काम केलां पूण तांकां आतां कळून येयलां कितें एकूय तागडी सारकी ना एकूय सर्टिफिकेट सारकी ना कांयच ना हांगा वास्कोन हें कोणाचें हें म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी कितें दोळे धांपून बसला म्युनिसिपालिटीक खबर ना आनी वयल्यान म्युनिसिपालिटी रेवेन्यू ना येयना म्हणटा आमी दाखोवन दिता तांकां हो रेवेन्यू कसो येता तो दीस इज वी आर नॉट गेटिंग रेवेन्यू बिकॉज नो बडी इज इंटरेस्टेड कोण इन्स्पेक्शन करपाक येयना आतां आय थिंक दीस इज द फर्स्ट जॉयंट इन्स्पेक्शन आफ्टर हाव मेनी इयर्स आय डोंट नो फर्स्ट टायम आमी नीज गोंयकारान हें घडोवन हाडलें आयज आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घडोवन हाडलां तितून आमकां खुबश्यो इल्लिगॅलिटीज दिसल्यो एक म्हणल्यार चडशे जाणां कडेन एफडीएचें लायसन्स ना थोडे आसा म्हणटात पूण हांगा शॉपार कांय लायसन्स ना तेंचे कडेन तशेंच जे कटींग करतात बुचरींग करतात तें टोटली अनहायजेनीक कंडिशन आसा थोड्याले एप्रॉन कितले म्हयने धुवना म्हणून तें कांयच कळना तें सामकें अनहायजेनीक सिच्युएशन आसा प्लस हांगा बोकडे थोडे बांदून दवरलेले आसा स्लॉटरिंगाक आतां म्हाका दिसता स्लॉटरिंग तशें ओपनली करपाक मेळना सो हे खुबश्यो गोश्टी हांगा इल्लीगल आसा आमी आतां डिपार्टमेंटाक नदरेक हाडून दिल्ले आसा सो वी आर वेटिंग फॉर द एक्शन. On Thursday, the All Goa Bus Owners Association came down heavy on the state government. They said that the government scheme benefits are still not yet to be received in all the bus owners and the operators. The General Secretary of the association alleged that in spite of several memorandums to them, the benefit of fuel subsidy, bus repair subsidy and bus replacement subsidy, nothing has been given. They also demanded a hike in the bus fare due to the rising diesel prices. Watch. जी आमची फ्युअल सबसिडी पेंडींग आहा इन्शुरन्स स्कीम पेंडींग आहा आनी ओल्ड बस रिप्लेसमेंट स्कीम आहा पळय ह्यो तिनूय स्किमी सध्या पेंडींग आहा गेली 2-3 वर्सां जाली तेन्ना 15/4/21 ह्या दिसा आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें परत 31/5/2021 ह्या दिसा परत दुसरें रिप्रेझेंटेशन दिलें आनी हे तिनूय जे विशय आहा हे खंय तरी जाता तितले बेगीन एक्सपर्टायट करून सोडून आमी दिवचे अशी मागणी हांगा केल्ली आहा तितून परत आमी 5 तारखेर एक रिप्रेझेंटेशन दिला तितून तिकेट वाडीची मागणी केली ही सगळी रिप्रेझेंटेशन आहा तितली तेचेर अजून काय कार्यवाही जावंक ना तेका लागून आमी मागता वाहतूक खात्या कडेन आनी सरकारा कडेन जाता तितले बेगीन हितून लक्ष घालचें आनी ज्यो मागण्यो आहा त्यो सोडोवच्यो आयज कितें आसा घरान बसून दवरपाचें काम ह्या सरकारान केल्लें पूण खंयच अशी मदत करूंक ना पूण आमी म्हणटा कितें मदत सोडूनच घाल म्हणून जे आमचे हक्काचें कितें आहा पळय तें सरकारान दिवंक जाय आयज आमची फ्युअल सबसिडी 2019 आयज आमी 21 ना 19 आनी 20 सबसिडी जी आहा आमची ती अजून पर्यंत पेंडींग आहा इन्शुरन्स स्कीम तो 2017 पेंडींग आहा आनी ओल्ड रिप्लेसमेंट स्किमीचे जे बेनिफीट आहा ते जवळ जवळ 2016 पेंडींग आहा म्हणजे हे सगळे सरकारान जाता तितले बेगीन दिवचे आतां डिझलाचे प्रायसीस पेट्रोलियम प्रायसीस 100 रुपयाचेर पावल्या तशेंच डिझलाचे 94.86 जाल्ल्या आतां आयचे डेटीन तर हे सगळे भरमसाट जी वाड जाता ती वाड जर पयली जाल्यार कंट्रोल म्हणटा तो कसलोच उरलेलो ना ह्या सरकारात आनी हे प्रायसीस देंवय कित्याक डिझल आनी पेट्रोल वाडप म्हणजे सगळ्यो ज्यो पळय जिवनाच्यो वस्तू आहा पळय तेंचे भाव वाडटात ट्रान्सपोर्टेशन वाडले ऑटोमॅटीक तांदूळ हे ते सगळे ट्रान्सपोर्ट जाता
ते सगळे वाडटा. And now for the weather forecast, Goa will be witnessing very to very heavy rainfall during the next 24 hours. The IMD has issued a red alert. The fishermen are strictly advised not to venture into the sea. अगर आप IMD के फोकास्ट डेली फोकास्ट को फॉलो करते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर दैट कि IMD ने फोकास्ट किया था कि एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने वाला है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, और बाय अराउंड 22 से रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली बढ़ेगा. 22 और 23 को हम इंक्रीज रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ऑलरेडी फोरकास्ट किया गया था ये दिनों के लिए अप टू अराउंड 25. एक या दो जगह में नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के चांसेस है, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर्स is in 24 hours is very likely at one or two places over both the districts of Goa in the 24 hours starting from 8:30 am of 22nd July to 8:30 am of 23rd July. तो इसके लिए जो सिस्टम्स हैं, वेदर सिस्टम्स है, वो है जैसे ही ऑलरेडी बताया गया, एक लो प्रेशर एरिया है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर, और एक ऑफशोर ट्रफ बोलते हैं वो सिस्टम भी है along the coast, off the coast from साउथ गुजरात टू नॉर्थ केरला. तो ये दोनों सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के कारण विंड्स भी हो सकते हैं 45 to 55 किलोमीटर्स पर आवर, गस्टिंग इवन अप टू 65 किलोमीटर्स पर आवर. इंटेंस स्पेल्स तो ऑब्वियसली हो रहे हैं और ये दोनों दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोवा के ऊपर. जैसे ही रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा, और ऑलरेडी एक्टिव मानसून चल रहा है फॉर अराउंड 14 days नाउ, तो इम्पैक्ट जो है ये रेनफॉल का वो ज़्यादा रहेगा. और ये इम्पैक्ट को देखते हुए 22 को रेड कलर वार्निंग इशू किया गया है नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के लिए, और 23 की कंडीशंस आर अंडर मॉनिटरिंग. हेवी रेनफॉल टू वेरी हेवी रेनफॉल, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा इन 24 आवर्स. दैट कैटेगरी ऑफ रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर कल के लिए 23 जुलाई के लिए एट ए फ्यू प्लेसेस, यानी कि 50% ऑफ द स्टेशन में तक ये रेनफॉल हेवी टू वेरी हेवी रिपोर्ट होने के चांसेस हैं. और 24 में वेरी हेवी रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन हेवी रेनफॉल जारी रहेगा ए फ्यू प्लेसेस में. Well, that's all we have in today's news bulletin. For more updates, please do subscribe to our YouTube channel at HCN Goa. Follow us on Twitter and Facebook at Heraldo by staying updated. Until then, goodbye and take care.